दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। पिछली पॉडकास्ट में जैसे आपके साथ बात की थी कि हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, ख़ास तौर पर आजकल जो सियासी हालात चल रहे हैं, कुछ तबसरे सुनने को मिल रहे हैं। और अब क्योंकि हालात यहाँ पर पहुँच गए हैं कि लोगों को महंगाई भूल गई है और अमन सुकून की बात हो रही है कि आपस में पार्टीज बैठकर बात क्यों नहीं कर लेती। लेकिन हमें पता है कि आजकल की जो सिचुएशन है थोड़ी सी फ़र्क है, क्योंकि पहले तो बातचीत चलती थी इन दो बड़ी पार्टीज़ की ही आपस में, जबकि इन्हीं लोगों ने बाद में बारियां भी लगाई हुई थी। सबको पता है इस चीज़ का, कोई नई बात नहीं है। तो जो आजकल की डिस्कशन की बात थी कि इमरान खान बैठकर क्यों नहीं कर लेते बात इनसे, तो उसका भी हमें पता है। तो क्या हुआ कि जैसे कि आपको पहले बताया था कि मुझे अक्सर पुराने अखबार रसाले देखने का मौका मिलता है। जस्ट सो हैपेंड कि मेरे पास एक पुराना अखबार जहाँ पड़ा हुआ था, तो वो है 15 मई 1994 का। ज़रा हिसाब लगा लीजिए कितने साल हो गए हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एडिटोरियल है। तो इस रसाले के तब तो आपका नहीं मालूम, मदीर आला जो थे मीर जावेद रहमान थे और मदीर जो थे शफ़ी अकील थे। तो मालूम नहीं दोनों में से किसने ये लिखा है। इसका उन्वान है अमन सुकून की बहाली। ये जब आप सुनेंगे तो आपको कुछ मौज़ने नज़र आएंगे आजकल के हिसाब से भी। लिखते हैं, हमने मुतअद्दिद बार इस राय का इजहार किया है कि मुल्क के सियासी मसाइल सियासी तौर पर ही हल होने चाहिए। जमहूरी तर्ज़ हुकूमत में मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात होना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये तो जमहूरियत का हिस्सा है। तो जमहूरियत आपस के इख्तलाफात हल करने का तरीका भी बताती है, और वो यही है कि अगर सियासी इख्तलाफात पैदा हुए हैं तो उन्हें बाहमी मुज़ाकरात और आपस में मिल बैठ के गुफ्त व शनीद के ज़रिए दूर किया जाए। मौजूदा दौर के आलमी हालात और वाक़यात ने यह साबित कर दिया है कि कोई बड़े से बड़ा मसला ऐसा नहीं जो अफ़हाम व तफ़हीम से तय न किया जा सकता हो। हमारे कौमी रहनुमा भी इस हकीकत से बेखबर नहीं हैं, बल्कि बार बार अपनी तकरीरों और बयानात में उसका हवाला भी देते रहते हैं। मगर इसके बावजूद अमली तौर पर इसका सबूत नहीं मिलता। बल्कि अगर मुल्क की हालिया सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो ये इख्तलाफात ख़त्म या कम होने की बजाय रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं और उनकी शिद्दत में कमी आने की कोई आसार नहीं देते। चंद ही रोज़ पहले सदर ममलकत जनाब सरदार फारूक अहमद खान लगारी ने कहा था कि मैं हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के लिए कोशिश करूँगा। इनके इस बयान से बिगड़े हुए सियासी हालात के अंधेरे में उम्मीद की किरण नज़र आई थी। तवक्को की जा रही थी कि वो इस सिलसिले में पहल करते हुए कोई किरदार अदा करेंगे ताकि कौमी और मुल्की तकाज़ों के पेश नज़र मुल्क में सियासी अफ़हाम व तफ़हीम की फ़िज़ा हमवार की जाए। लेकिन इस ज़मन में किसी पेशरफ्त की खबर आने से पेशतर ही कराची का ज्वालामुखी फट गया। अचानक अमन व अमान की सूरत हाल इस कदर ख़राब हो गई कि इसका दायरा कराची से बढ़ के सूबा सिंध के बाद दूसरे शहरों तक फैल गया। जुमा 29 अप्रैल, ये 29 अप्रैल 1994 है। जुमा 29 अप्रैल से कराची में अचानक हंगामे शुरू हो गए जो तोड़ फोड़ और आग लगाव से बढ़ के खून रेजी तक जा पहुँचे। चुनाचे कराची और हैदराबाद के इन खूनी हंगामों में तादम 2 दर्जन से ज़ायद अफराद फायरिंग से हलाक हो चुके हैं और ज़ख्मी होने वालों की तादाद काफ़ी है। कई निजी कारें, बसें और सरकारी गाड़ियां नजर आतिश कर दी गई हैं। इसके अलावा अमलाक को आग लगाई गई और इस तरह बेगुनाह इंसानों की हलाकत के साथ साथ कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। सोचने की बात यह है कि कराची शहर में हर चंद माह अमन रहने के बाद अचानक हंगामे क्यों शुरू हो जाते हैं। वक्फे से शहरों का अमनो सुकून क्यों लुट जाता है। जो लोग मुल्की हालातों वाक़यात पर नजर रखते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि कराची और हैदराबाद एक अरसे से सियासी इख्तलाफात की वजह से बदअमनी का शिकार चले आ रहे हैं। ये इख्तलाफात आम इंतखाबात के वक्त ही से पैदा हो गए थे, इसलिए होना तो ये चाहिए था कि इंतखाबी अमल की तकमील के बाद हुकूमत MQM की क़यादत से गुफ्तशनीद करती, उनकी शिकायत सुनती और उनके मुतालबात के सिलसिले में मुज़ाकरात किए जाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। इस दौरान बार बार ऐसे बयानात पढ़ने में आए जिनमें ये अंदिया दिया जाता था कि हुकूमत MQM से गुफ्तशनीद करने के लिए तैयार है और ख़ुद MQM की क़यादत ने भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। फिर न जाने वो कौन सी रुकावट है जिसकी वजह से दोनों फरीक आपस में मिल बैठकर बातचीत नहीं कर सकते।
حالانکہ یہ وقت کا اہم تقاضا ہے کہ ملک میں افہام و تفہیم کی فضا پیدا کرنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن مذاکرات کریں اور اپنے سیاسی اختلافات کو سیاسی طور پر ہی حل کریں۔ یہاں اس بات کا اظہار بھی ضروری ہے کہ اس بار MQM نے 2 روزہ سوگ منانے کا اعلان کیا تھا، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تخریب کاروں اور دہشت گردوں نے خونی ہنگامے شروع کر دیے۔ خود حکومت کے بعض اہلکاروں نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ کی صورتحال کو بگاڑنے، انہیں ہنگاموں میں بدلنے میں ایک غیر ملکی ایجنسی کا ہاتھ ہے۔ اس سلسلے میں اکثر شہریوں کی بھی یہی رائے ہے۔ صرف رائے ہی نہیں بلکہ اخبارات میں ایسی تصاویر شائع ہوتی نظر آئی ہیں جن میں سادہ کپڑوں میں ملبوس نقاب پوش فائرنگ کر رہے ہیں۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ دہشت گرد اور تخریب کار کون ہیں۔ اگر واقعی حکومتی اطلاعات کے مطابق یہ امن و سکون لوٹنے والے کسی غیر ملکی ایجنسی کے اشارے پر تخریب کاری میں سرگرم عمل ہیں، انہیں گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہر صورت سر دست ضرورت اس بات کی ہے کہ شہر میں امن و امان بحال ہو اور لوگوں کو جان و مال کا تحفظ حاصل ہو۔ اس وقت شہر کے حساس علاقوں میں فوج گشت کر رہی ہے، لیکن صورتحال ابھی تک تشویشناک ہے۔ حالات ابھی تک بگڑے ہوئے ہیں۔ انہیں سدھارنے کے لیے ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شہر کے امن و سکون کی بحالی ہم سب کا فرض بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ آپ کو یہ سن کر بہت فیملیئر لگا ہوگا سب کچھ کہ اتنے سال گزر گئے، انہی حالات میں ایسا ہی چلتا آ رہا ہے، اور پھر یہ تو دہشت گرد ہیں جو کہ باہر کے سورسز سے آئے ہیں۔ اور آج کے حالات کچھ 1-2 مہینہ پیچھے چلے جائیں، جب پتہ چلا کہ امریکہ کی سازش ہے، تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جب بھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے، خاص طور پہ دہشت گردی کا، جس کا تعلق ہمیشہ یوں رہا کہ اگر ادھر ہوا کچھ تو ہمیشہ ہم نے کہا کہ انڈیا کی طرف سے ہوا، لیکن اس اداریے میں کسی ملک کا نام نہیں لکھا انہوں نے۔ جب انڈیا میں ہوتا ہے تو وہ پاکستان کو الزام دیتے ہیں، تو یوں دوسرے جو عناصر ہیں وہ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ ویسے بھی یہ جس امن و سکون کی بات کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ کو آپ یا تو قانون کا منسٹر بنا دیں تو یا انٹیریئر منسٹر بنا دیں، تو وہ اکیلے ہی بہت کیپیبل ہیں پورے شہر کا، ورکے پورے ملک کا سکون حرام کرنے میں۔ ان کے لیے ایک خاص چیلنج ہے، لگتا ہے ان کو خاص مزہ آتا ہے۔ جس قسم کی غنڈہ گردی کی گئی ہے، لوگوں کے گھروں میں گھس کر، دیواریں پھلانگ کر، دروازے توڑ کر جیسے گھروں میں گئے ہیں، ان لوگوں کو کون کمپنسیٹ کرے گا؟ وہاں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ ایک گھر ہی تو ہوتا ہے جہاں پہ آپ پرسکون ہوتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں آپ کا گھر ہے، کوئی اور نہیں آ سکتا آپ کی اجازت کے بغیر۔ اور جب کوئی آ جاتا ہے، اور وہ بھی آدھی رات کو، تو وہ جو خواتین تھیں اس وقت گھر میں، وہ جو بچے تھے سہمے ہوئے، اور جن بچوں کو انہوں نے سنا ہے کہ تھپڑ بھی مارے ہیں اور عورتوں کے ساتھ بھی بدسلوکی کچھ کی ہے، تو کتنے لوگ ٹرامیٹائزڈ ہوئے ہوں گے۔ کوئی احساس ہے کہ اب ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہوں گے جن کو اپنے گھر میں سے بھی ڈر لگتا ہوگا، اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں گے، اور یہ 1-2 دن میں بات جو ہے حل ہونے والی نہیں ہے۔ ان کو کئی مہینے لگ جائیں گے، کئی سال لگ جائیں گے کئی لوگوں کو اس رات کے خوف کا جو اثر ان کے اوپر رہ گیا ہے وہ دور ہونے میں۔ یہ ہے نون لیگ کی جمہوریت۔ اب یہ 1994 میں حالات کیا تھے کراچی کے، آپ کو معلوم ہے۔ MQM کے بانی کون تھے ان دنوں میں؟ وہی صاحب ہیں جو ایجویر روڈ کے اوپر شاید سیم ہی ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہوں گے جہاں نواز شریف سری پائے کھاتے ہیں، یا شاید 2 قدم آگے۔ خیر، اسی رسالے کے توسط سے پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں وزیر اعلیٰ سندھ تھے سید عبداللہ شاہ، اور وزیر اعظم تھیں بے نظیر بھٹو، اور MQM کے قائد تھے الطاف حسین۔ بتانے کی ضرورت تو نہیں تھی، آپ کو پتہ چل ہی کیا ہوگا۔ اس میں جو ہیڈ لائنز دی ہوئی ہیں انہوں نے، MQM اور حکومت کی محاذ آرائی سیاسی حل کب تلاش کیا جائے گا، یہ ایک اور ہے آرٹیکل کسی اور نے لکھا ہوا۔ یہ ایک اور ہیڈ لائن ہے، MQM سے مذاکرات کیوں نہیں ہو پاتے۔ تو ابھی بھی ان سب حالات کو شروع ہونے سے پہلے
पहले वो तहरीक इंसाफ के साथ थे, फिर नून की तरफ चले गए। फिर आए दिन खबरें मिलती थी कि कभी आ रहे हैं इधर, पता चलता था वापस जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि कराची कितने सालों से ये सब तशद्दुद और अनस्टेबिलिटी बर्दाश्त कर रहा है, और सिंध के हालात तो वैसे भी सभी को मालूम हैं, क्योंकि ये रसाला जो है इस वक्त तकरीबन भरा हुआ है इसी किस्म की सुर्खियों के साथ। एक और सुर्खी है जो कि हबीबुर रहमान का आर्टिकल था, हुकूमत और MQM में महाजराई से हालात संगीन रुख अख्तियार कर सकते हैं, माजी के तल्ख हक़ाइक़ की रोशनी में मौजूदा हालात को सियासी तौर पर हल करने की ज़रूरत है। एक तो पाकिस्तान में जमहूरियत का जो ये ढोंग रचा हुआ है, बहुत सी जमातें जो समझती हैं कि बहुत जमहूरी हैं, बिल्कुल जमहूरी नहीं है। तो मालूम नहीं ये सिस्टम है क्यों पाकिस्तान में। और इसी रसाले में था, पिछली किसी पॉडकास्ट में आपको बताया था, ये जो अगली हेडलाइन है जो आपको बहुत ही रेलेवेंट लगेगी, अमेरिका की नई हिकमत अमली का मरकज़ अब एशिया होगा। चीन और कोरिया के बारे में अमेरिकी पॉलिसी का जायजा लेना ज़रूरी है। वो लोग जो ये समझते हैं कि अमेरिका को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और वो कभी भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता पाकिस्तान में, उनको थोड़ा सा आंखें खोल के कोई आम अखबार रसाला ही पढ़ लेना चाहिए। किताब कोई ना भी पढ़े तो कोई बात नहीं। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz।